गाइस मु बसिकी एडी मु खाऊची हैला मते चारि बटो घेरी जाइछि पूरा देखुन देखो देखो एई बटे बसिछि एई बटे बसिछि एई बटे बसिछि को मीटिंग करजगिरे बिले बड़ा खुशी है ना कि रे बुआ हां बड़ा खुशी की बड़ी आजा खाइजा की हो रही खाला वाला है तो खाई तू जा रे নহলে नहीं था रे নহলে नहीं था নহলে नहीं था रे নহले नो माने विचार करंतु यार देह खराब हैला यार एते असुविधा होची मु डायरेक्ट आज एम्बुलेंस डकैथिली जय जगन्नाथ वेलकम टू सानू ब्लॉग। सो आशा करते आपने भल थे खुशी थे लाइफ टाइम गाइस एंजॉय करते तो गाइस बहुत दिन पर ब्लॉग बनैली कहीं मते हेतिकी टाइम भी मते मिलु नथला ब्लॉग बनैबा हैला माने विचार करंतु बहुत दिन हैला गैरेज रे ब्लॉग बनै नथली माने कहीं ना फैमिली आउ एबडे काम डिसीजन रे माने भलो मते एसी रे हैला मते टोटल टाइम ही मिलु नथला आज टिके फ्री मिले फ्री तो ना तथापि भी कम अच्छी बहुत है तथापि मुझे ब्लॉग स्टार्ट कली है तो बर्तमान एबे तो रज गला रज पर कौन हो ब्लॉग आपको देखा चाहूँगी रजर ब्लॉग आसी पारानी कहीं गाँव तो जापारे ये सब कम जोजा कम चलता आउ ब्लॉग आसी पार ना कहीं एत कम जे है राति दिन 24 घंटा खटिया पड़ू है पुणी यूट्यूब को देखा पड़े मोर गोटे यूट्यूब चैनल भी अच्छी मु भी भावुची ना मोर यूट्यूब चैनल अच्छी वीडियो जदि न कंटेंट पकया ताहले मो यूट्यूब चैनल बंद हो ब्लॉग बनवाक पड़ो आउ फैमिली मैटर को भी मोर फैमिली अच्छा फैमिली भी देखा पड़ो आज गाइस ब्लॉगटा मु फास्ट आपण कहीदे कौन होगा जाऊँ तो आज हूँ कौन आज तो किसी ना आज बर्तमान मेघ पकाउछ एत जोर मेघ पकाउछ माने मेघ तो छाड़ी गला बर्तमान टुपुर टुपुर पकाउछ एबे तो मौसम पूरा खराब खरा ही मेघ पाग ये गाड़ी फाड़ी तो जो चोरी चार होता एबे बर्तमान जाइनी हेले भी आज पर्यंत आउ ये गाड़ीटा एबे आछि ये गाड़ीटा काम होबाकू ये गाड़ीटा एबे काम चलछि कम सरला बाकी ये रहा कौन आग बट कम हम आ बर्तमान आज हम कौन ना मटन आज मटन कषा हम आज माने खरा टाइम गोटे 1:30 टाइम आज मटन झोल हो तो वीडियो को लास्ट पर्यटन देखो वीडियो भल लगे गोटे लाइक करेंगे चैनल जब नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करेंगे गाइस भूलिए कल तो ये कौन हो चलो भीतर को जा ए तो भात भात बसई देसी सी आसिया भितर तापर कौन मटन फटन कौन कर भात बर्तमान फुटुची भात भात कर रेडी कर रखीदेवी सी आसिले जहाँ मटन मटन करवा कौन करवा है तो ये तो मेघ जोरिया पाग दे खिया पिया भी किसी है चलो गोटे पानी ताकू लोड कर पूरा घोड़े देते यहाँ नहीं जावाक पड़ो आज भ्यूटा देख पूरा मौसमटा पूरा मेघ पाग दे पूरा देख कौ भली भाव सुलसुलिया पवन भी दौर धीरे धीरे वर्षा पाग ना भाई पूरा मस्त हो टुपुर टुपुर वर्षा पकाउछ बर्तमान सब जिन बाहर करदेली कम स्टार्टिंग हम प्लेट फ्लेट अलरेडी काटी सारे या पूरा खाई देख पूरा ये रस्ट ही खाई आरा रस्ट होरा होल्डिंग हम एरा होल्डिंग हम होल्डिंग पूरा काच हो पूरा गाड़ी बाहर माने नुआ है से सब कलर हो ना एरा सब काली होल्डिंग हो जाता बर्तमान कम करिया तापर ये तो ग्यारेज ना मकेला आउ गोटे कथा कह आपण कहीं चोरी होता है ये जो चोरी होता सब जिनस सब चोरी होता ना है आउ गोटे जिनस भी चोरी होता भाई विश्वास करूँ ये गाड़ी एत लॉस है माने 40-50 हजार टकर लॉस हो पूरा ये जो वायरिंग देखुं पूरा गाड़ी पूरा मेन वायरिंग है
ସେ ଟୋଟାଲ ଖୋଲିକି ତ ନାହିଁ, ସେ ଅଧାରୁ କଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। କଟା ହେଇକି ଇଏ ଏବେ ନୂଆ ୱାରିଂ ଲାଗିଲା। କେତେ ମୁସ୍କିଲରେ ଭାଇ ୟାକୁ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲାଣି 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା। କ'ଣ ଆଉ ମାଲିକ ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁ ଟିକେ ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିଲା, ନୂଆ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ନାହିଁ, ଆଉ କମ୍ ଦିନରେ ଗାଡ଼ି ପଳେଇବ ହେଲା। ତ ଚାଲ ଆମେ ଏବେ କାମ କରିବା। ଏତିକି ପୁରା କାମ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ମଟନ୍ ଫଟନ୍ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା। ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ମଟନ୍ ହେବ ଟି? କ'ଣ ଖାଇବ ଆଜି କହିଲ? ଯାହା ହେବ ସେଇଆ ଖାଇବ ନା କ'ଣ? ମିସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡକୁ ସେମିତି ଟିକେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ କ'ଣ ଲଙ୍କା ପାଚିଗଲେ କ'ଣ ରାଗ କମିଯିବ କି? ନା, କେବେ ନାହିଁ। ନା କ'ଣ? କିଏ କହିଲା? ବୁଢ଼ା ନାହିଁ, ପୁରା ଜବାନ ଟୋକା ତମେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା। ଆହୁରି ଆଜି ପୁରା ସବୁ କାମ କରିବେ। ପାଇପ୍ ଲମ୍ବଉଛନ୍ତି। ଏ କ'ଣ କମ୍ପ୍ରେସର ଚାଲୁନି? ହଁ ଚାଲିଲା ତ ଆଉ। ମଉସା କେତେ କଷ୍ଟରେ ନେଉଛନ୍ତି ମେଘ ପାଗରେ କାମ କରି ଟଲିରେ ଭିଡ଼ିକା। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ। ଅଲରେଡ଼ି ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ମଟନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି ଗ୍ୟାରେଜରେ। ଆଉ କାମ କରିକି ପୁରା ପାଉଡ଼ର ଦେହ ଯାକ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇପଟେ ଆମ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ରୋଷେଇ ବସୁଛନ୍ତି ଭିତରେ। ଏଇପଟେ ଆମର ରୋଷେଇ ସରିକି ଏବେ ଖିଆ ହେବ, ବଢ଼ା ଚାଲିଛି ଖାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କହିଲି ପାଇବ କି ନ ପାଇଛନ୍ତି ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ। ପଖାଳ କରିକି ଖାଇଦେବା। ହଁ ସେ 2 ଜଣ ଖାଇବା। ଏ ମିକି ଖାଇବୁ? ସେଇଟା ସିଧା ନା ଗୋଡ଼। ଏଇଟା ତା ମାଆଟା। 2 ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା? ନା ସେ ମା ହେଇପାରୁନି। ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଇଛି ତା ଉପରେ। ଯେ ତାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ନା କ'ଣ ଜନ୍ମ କରିପାରୁନି। ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଆ, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ମଟନ୍। ଦେଖ ଏଇଟା ତାର ହେଉଛି ଚର୍ବିଟା, କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଖାଇବାଟା ଚର୍ବିର। ଏପଟେ ମଟନ୍ ବେଲାରେ ଦିଆହେଇଛି। ସେମିତି ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ସରିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମେଘ ପକାଉଛି ଟୁପୁର କରି। ମୌସମ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ ମଟନ୍ ସେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ, ମାନେ ସପ୍ତାହକୁ 2-3 ଥର ଏମିତି ରନ୍ଧା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ମସ୍ତ ଲାଗେ ମଟନ୍ଟା ରାନ୍ଧିବାରେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଦେଖ ମେଘ ପାଗରେ ଗଛଗୁରା ପୁରା ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାହେଉଛି। ମାନେ ପାଣି ପଡ଼ିକି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଉଛି ମେଘରେ ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ କୁକୁରର ବହୁତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। କେମିତି ତ ଦେଖ, ଏ କୁକୁରର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକେଇଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। କେତେ ଚିକଣିଆ କୁକୁରଟା, କେତେ ଗେଲୁଟା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକେଇକି ଆଣିଛି ହେରି। ସେ ୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ। କେତେ ୟାର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଛି, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍।
ट्रिटमेंट यार हम ये आम्बुलांस एते जाक कुकुर रोगर पड़े समस्त की मेडिकल को निया आम्बुलांस ये देख मुझे डकई आम्बुलांस पशु डाक्तर को आसी पशु किंबा गाई गोरु मेंढा छेली जहाँ किसी प्रॉब्लम है ताले ये नंबर कांटेक्ट कर पाए 1962 कॉल कर पाए आपण मैंने आसिकी रिस्क करेंगे जहाँ प्रॉब्लम थी सॉल्व करेंगे पपीर छुआ तार ट्रीटमेंट हम अरे चुईटा खुआ गला देखो आसुनी एटा सिंगड़ा मुई नहीं आउ गोटे एटा सिंगड़ा मुई हाँ खाइबे आम दौर सदा खाइबा धरन हां हां किछि नहीं सारा एडी आसन धरन एडी आसन छोटी आई गला आमो आमो समान लगी छोटी आमो एटा सेटा एटा एटा सेटा ता मा सेटा ता मा ओय पछो तो पूरा छुआइला त सब गुडा गाडी माडी गला मरि गला मैं के तो सुना था मैं के किछि कोन एते कष्ट पाइछि एते कष्ट बहुत कष्ट पाउजे आज मैं डॉक्टर आपण मते मास्टर एक्सीडेंट हेतु गाड़ी पर पड़छना ना कोन टिकला ओ सेटा होछि से हला मन भरते सेमती हां हां बोलिबन तो ना तू से किछि करता तो किछि ना रख मैं केंदी होला रख रे बाबा तू भलो पई रे बाबा काई देउ देलो सुना मामा टा चल छाड़ू छाड़ू ए किछि दे अरे मोगला किछि होबनी रो होइला केना रो हां सोइला हां लो सोइला हां सोइला सोइला रो सोइला एटा तो मैं की अरे एक्सीडेंट काउंट का होइतल डक्टर कहां कहू सेठी सब ए शेरू रो तो थरे गाड़ी गाड़ी तळे पस्तला रे बाहर भाला रे बहुत भय गड़ धरि जाबो रोइले ता देहरे काटी नाही भलो होई जे हां 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 मैं की ऐसी बुक रही है अरे ये कर दियो हटी टेस्टिंग कर ए मुक्ति दे रे अरे देखी इसमें 90 मीटर दूर हाथ आगे ही पड़ी हो दे धोई दे अपन ता बेको चापी हे जी की नहीं नहीं बेको चापी ना ना कष्ट होची मरची से किसो पुल लग काय होउची रे दी दिन आ गॅरेज एडा आसीबनी कहि दउ से काय नाचू तुझे हाय हाय पडी गना कॉपी छुआ तो खाई गाइस माने बहुत काम भितर माने मु ब्लॉग आ बनई पाइलिनी मझिरे हला बहुत किछि भी घटी जाइछि हला तो देखिले तो माने जो परिस्थिति भाव रे ए कुकुर माने विचार करंतु यार देह खराब हला यार एते असुविधा होची मु डायरेक्ट आज एम्बुलेंस डकैथिली ए वीडियो तो हम पकेछि आपन देखिले तो किछि शॉर्ट करकी आईटी मिनिमम रोचंती 30 टा खंड कुकुर खाया भी सेମାନଙ୍କୁ देवाक पड़ुछि आउ खाया देव भल मंद माने जी भगवान अछंती हला देखुचंती सब आउ बर्तमान मु एबे बसी पड़छि खाया को 11:10 किंबा 15 हो गलानी खाई नथली
ସେ ଦ୍ୱିପହର ତ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ମଟନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ୍ ଖାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ମଟନ୍ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ଗରମ କରି ଖାଉଛି। ଖାଇନି, ଅଧା ଖାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଗାଈମାନଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବ୍ଲଗ୍ ବି ବନେଇ ନଥିଲି ହେଲା, କହିଲି ଜଣେଇଦେବା କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ହେଲେ ହେଲା। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ତ ଅଧା କାମ ରହିଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲି। କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକେଇକି ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଦିଆହେଉଥିଲା ହେଲା। ସୋ ଖାଇଦେବା ଏବେ ଫଟାଫଟ। ଦ୍ୱିପହରେ ଭଲସେ ଦେଖେଇ ନଥିଲି କେମିତି ମଟନ୍ଟା ହେଇଥିଲା। ମଟନ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖ ମଟନ୍ର ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର। ଏଇ ତିନିଟା ଆଗ ଅନେଇକି ରହିଲାଣି, କ'ଣ କରିବ କହିଲ? ଏ ଖୁଆଇ ଦେବେନି। ଖାଇବୁ ତୁ? ସେ ଦେଲି ବା। ଇଏ ହେଉଛି ତା ମା, ଇଏ ହେଉଛି ତା ଛୁଆ, ଇଏ ହେଉଛି ତା ସାଙ୍ଗସାଥି। ମୁଁ ବସିକି ଏଠି ମୁଁ ଖାଉଛି ହେଲା, ମୋତେ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ଯାଇସିନି ପୁରା। ଦେଖୁନ, ଦେଖ ଦେଖ, ଏଇପଟେ ବସିଛି, ଏଇପଟେ ବସିଛି, ଏଇପଟେ ବସିଛି। କ'ଣ ମିଟିଂ କରୁଛ କିରେ ପିଲେ? ହେଁ ନା କ'ଣ କରୁଛ? ନା ମୋ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ତମେ ମାନେ କହିଲ? ହେଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଗରେ ମୋର ଜଗିଛି, ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ। କ'ଣ କରିବ କହିଲ? ଯଦି ତମେ ଚାରିପଟେ ଯାକ ଘେରି ହେଇକି ରହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି କେମିତି? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଅନେଇକି ରହିବି ନା କ'ଣ? ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ଖାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଖାଉଛି, ସେମାନେ ଅନେଇ ଖାଲି ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଉଛି, ହାଡ଼ ବଳକୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଉଛି ଆକୁ ଗୋଟେ, ତାକୁ ଗୋଟେ, ତାକୁ ଗୋଟେ। ତାଙ୍କର ମନ ଖୁସି ଗୋଟେ ଆଉ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ନାଇଁ କି ରେ ପୁଅ? ଇଏ କହିଲାଣି ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ମିକି। ଏ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି, ଗୋଟେ ଖୁସି, ଗୋଟେ ଖୁସି। ଖାଇବୁ? ଖାଇଯା 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 ଖାଇଯା। ଖାଇଲା ବାଲା है तो खाई तू जा रे, নহলে অনেইথা রে, নহলে অনেইথা, নহলে অনেইথା রে, নহলে অনেইথା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ମୁଁ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ କରୁନଥିଲି କେବେ ବି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେତେ କୁକୁର ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଦେଉଛି କାହିଁକି ହେଲା। ସେ ଖାଇବାକୁ ତ ସେଇ ପଶୁ ମାନେ ଉପାସ ରୁହନ୍ତି। ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭୋକ ଲାଗେ, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଭୋକ ଲାଗେ। ସେମାନେ ବି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମଣିଷ ଭଳିଆ ଭୋକ ଲାଗେ। ସେମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମଣିଷ ଭଳିଆ ବି ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ବି ଅଛି। ଆଉ ଚାଲ ଆମେ ଯେତେଯାକ ପଶୁ ମାନେ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ମୁଁ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଫଲୋ କରିଦେବେ ହେଲା। ତ ଚାଲ, ତ ଖାଇବା ଏତିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବା ଏତିକି ଆଣିଛି ହେରି, ଆଜି ଏଇଥିରେ ଢାଳିବା। ଖାଇବା ଏତିକି ଆସିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି, ହୋଟେଲରୁ ସବୁ ଅଣା ହେଇଛି। ତ ଡେଲି ତ ହୋଟେଲରୁ ଆଣି ହେଉନି, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ନଥିଲା ଯେ ହୋଟେଲରୁ ଆଣା ହେଇଛି। ତ ଦେଖ ପୁରା ଏଇଥିରେ ଫୁଲ୍। କେତେ କୁକୁର ଆଜି ଖାଇବେ? ଚାଲ, ଖାଇବା ରେଡ଼ି। ତ ଚାଲ
ଏବେ ଦେବା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ। ଏଇଠି ଅଧା ଅଧା କୁକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆସେ। ଆଉ ଏଇପଟେ ଅଧା ଅଧା ଦେଖ ବାହାରେ କେତେ କୁକୁର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଡାକିଦେବି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିବେ ହେଲା। ଡାକିବା Mickey, Mickey. गाइस एबे सब कुकुर को सेपटे अधा कुकुर थिले सेपटे अधा कुकुर को खाइया देदेली आउ बर्तमान सब खाली ये बाकी आसिक रागिकी शुई पड़ा कहीं ये खाई पाइलानी है मुझे आगुआ खाइया दे मटन झोल से सो एमती पशु मान खाया दियो आउ भगवान अच्छा आपण केबे भी साहाय्य भी करेंगे आ कौ असुविधा भी पड़ी भी विपद पड़ी भी आपण को रक्षा करेंगे है। तो पशु मानकर भी जीवन अच्छी आमर जमी जीवन अच्छी आम जमी मनीष हाथ गोड़ सब देते मानक से देते बाकी कथा कही पारती ना है। तो आम मनीष कथा ही आमर आम कथा ही बुझा दरकार आ भाषा ही बुझा दरकार आईटा नुह जे पशु बोली बाड़िया पिटिया गुढ़ मारिया छेप पके या नुह है। तो एतिकी थिला मो वीडियो आपण देखईदेली सदाबले भाया मुझे खाया दिए आज एमती वीडियो करी आपण देखईदेली। तो जब वीडियो भल लगे प्लीज शेयर करेंगे निश्चिंत आ सुंदर कमेंट देवे लाइक कर। आउ गाइस बहुत राति भी हो गलानी बर्तमान 12टा पाखापाखि गेट फेट किसी पकईनी आ गेट जाऊँ पकईबी आ कुकुर मान तो खाया देदेली कुकुर मान खाया दे गेट ताला फाला पकया पुणे यार जो कई भी ना चलो देख केते कुकुर गदा होगा एक चलो 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 गेट फेट पकेदा ये गेट अच्छे ये आउ गाइस गेट फेट तो पड़गला देख आओ ये बड़ा गेट पुणी पड़ो ये पुणी ताला पड़ो आउ वीडियो केमती लगला प्लीज मु लॉन्ग करने चाहूनी वीडियो केमती लगला प्लीज कमेंट निश्चित जनइबे आ वीडियो भल लगी थी जदि गोटे लाइक टे करेंगे चैनल यदि नुआ अच्छे प्लीज सब्सक्राइब करें गाइस भूलें के। सो देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे। सो बाय बाय जय जगन्नाथ आपण था भल था खुशी था रात्रि काल एंजॉय कर। सो बाय बाय जय जगन्नाथ।